jadi grammar police juga gitu. Karena pada akhirnya it creates uncomfortable environment, perhaps. For me, untuk aku itu seperti itu. Oke. Tapi excuse-nya apa sih? Karena excuse-nya ada yang bilang kayak ya kita kan tapi tinggal di negara yang emang tidak berbahasa Inggris. Jadinya ya oke-oke aja lah ya. Oke, cuman kita ngelihat mungkin bahasa Inggris ketika yang sekarang SMP SMA mungkin akan menjadi sesuatu yang biasa ketika we apply for job. Iya, ini lagi nyari. Ya kan? Ketika kita apply for job, jadi itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Mungkin Mandarin akan menjadi bahasa internasional. Yang kedua, we don't know. Tapi gimana caranya? Apakah kita bisa, can we use this as an excuse? I don't think so. Karena kedepannya mungkin bahasa Inggris akan dianggap biasa dan akan masuk bahasa Mandarin. Oke, nyambung ke true story yang tadi ya. Masih ingat kan si anak yang tadi? Ya, anak yang tadi yang dia ngomong sama ibunya, kenapa kalau bahasa Inggris itu punya banyak verbs, punya banyak kata kerja, punya banyak aturannya. Ingat saya, oke, thank you Mutia. Yes. Kenapa? Dan ternyata inilah lanjutan ceritanya. Ini bukan jawaban dari kenapa punya aturan banyak sih, cuma ini lanjutan ceritanya. Nah, ini tuh ada orang tidak sadarkan diri karena terlalu banyak minum alkohol. Okay, it's not good, don't do it, but this is a part of the story, and it really happened. It did happen. Ini benar-benar terjadi. Si anak ini cuk, dia itu ternyata belajar Inggris dari orang mabok ini. Dia itu suka nemuin si orang-orang mabok itu nungguin dia udah kayak teler, misalkan jam 4, jam 5 sore nungguin bus. Terus abis itu dia itu ngelihat, oh ada orang mabuk nih sendiri. Biasanya orang mabuk kan pengen ngomong, cuman dia sendiri. Dia datengin, cuk, ajak ngomong. Ngerti nggak ini anak? Nggak ngerti sama sekali. Sama sekali nggak ngerti. Cuma dia ngomong, oh yes. No. Oh iya, my name is bla 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 bla. Oh yes, yang diketawain apa juga nggak tahu. Cuman dia ngelakuin itu terus-terusan. Karena apa? Oh, this is a free class. Ini free conversation class. Aku bisa ngomong sama orang native, bisa coba ngerti, walaupun nggak ngerti, habis itu aku bisa dapetin tuh kosakatanya. Dan habis itu dia praktekin ketika dia lagi mandi. Ketika anak ini lagi mandi, dia itu sambil presentasi. Oke? Dan ini dilakuin and it really happened. Ini benar-benar terjadi. Dulunya dia nggak bisa bahasa Inggris. Sekarang bisa bahasa Inggris nggak? Belum bisa. Cuman dia itu udah nemuin gurunya dia, yaitu guru yang orang-orang suka mabok nungguin bus di jalanan. Oke, kita balik lagi ya. For language skills, kita itu punya, tadi kan masih ingat ya sama Mandra yang di awal ya. Itu kita punya receptive sama produktif. Kalau kita mau ngomong, berarti bensinnya adalah speaking. Sorry, kita mau ngomong bensinnya adalah listening. Oke, kita dengar yang keluarnya di speaking. Sama kayak bayi terus dengar 1,5 tahun, 2 tahun dia akan ngomong. Kalau kita mau jago nulis, bensinnya adalah reading. Oke, if we read a lot, then our writing will be better. Okay, if you want to improve our speaking, then listen to any language that you want to master a lot. Jadi kita mau ngomong, kita dengar ke bahasa itu secara banyak. Karena that's how it works. Cuman yang terjadi sekarang adalah kita dengar, mandek. Ya kan? Nah, anak kecil biasanya pronunciation-nya bagus, pengucapannya bagus, karena dia dengar, langsung ngomong tanpa dia baca. Kalau kita udah tahu nih, kita udah punya bahasa pertama kita bahasa Indonesia. Makanya kalau ngomong random suka random. Makanya kalau ngomong wifi suka wifi, misalkan. Makanya kalau misalkan kita ngomong review suka review. Karena apa? Karena kita terpengaruh sama cara baca bahasa pertama kita.
kadang-kadang mata ini nipu karena kita udah tahu cara baca di bahasa pertama kita seperti apa. Makanya kalau kita mau pronunciation-nya bagus, mau ngomongnya lancar, mau ngomongnya bagus, yang kita harus percaya adalah telinga kita. Oh, ini orang ini ngomongnya kayak gini ya. Oh, random. Oh, random. And how is it spelled? How does it spell? Kita nggak tahu. Oke, mau random itu spellingnya kayak gimana, ejaannya kayak gimana, mungkin kita nggak usah perlu tahu. Yang penting, oh, random. Karena apa? Kita mau improve speaking. Beda. Kalau kita mau improve writing. Kalau writing, berarti mungkin kita harus tahu benar-benar cara penulisannya. Dan mungkin pengucapannya kita nggak perlu tahu. So, it depends. Mana yang kita mau improve. Oke, ada yang tahu polyglots? Polyglots ada yang ngomong adalah orang-orang yang bisa berbahasa lebih dari 4. Lebih dari 4. Dan artikel ini diambil dari Jakarta Post. Dan ada beberapa yang aku highlight di sini. Yang pertama, brains are programmed to recognize correct and incorrect grammar. Oke, aku balik lagi ya ke kalimat pertama. As we grow up, our language ability and grammar skills improve. Our language ability and grammar skills improve. Since our brains are programmed to recognize correct and incorrect grammar. Jadi, otak ini terprogram untuk bisa membedakan atau mengenali grammar mana yang benar, mana yang tidak. Asal kita diekspos terus ke bahasa itu. Kalau kita diekspos terus, ada misalkan native atau orang yang benar-benar ngomongnya sudah bagus secara tata bahasa, expose terus ke kita, otak ini akan terprogram sendiri ketika ada ngomong, is you fine? Itu pasti agak aneh. Karena gue nggak terbiasa denger is you fine. Kayaknya are you fine ya? Karena you itu kayaknya nggak deh, kayaknya aneh sama is deh. Ya kan? Jadinya, don't worry too much about grammar. Karena grammar itu akan dilakukan sama otak kita. Yang kita harus lakukan adalah exposure-nya, eksposinya, bahasa Indonesia-nya, expose-nya kita harus terekspos dengan bahasa itu secara besar. Oke? Dan polyglots, mereka juga ngomong, orang yang bisa lebih dari 4 bahasa, mereka juga ngomong, we just listen to people talking the same language every day. We just listen to people talking the same language every day. Habis itu, we practice via repetition. Oke, mereka repeat. Mereka dengar, mereka repeat lagi, mereka ngomong, mereka dengar, mereka repeat, mereka ngomong, repeat, kayak gitu terus. Mereka dengar, input, output, input, output, input, output. Habis itu, the more frequently one repeats this process, the more intensely the brain is able to program language and grammar skills. Jadi semakin ini di-repeat terus, kita brain ini akan semakin bisa membedakan atau mengenali grammar-grammar yang ada. Makanya kalau misalkan kita ditanyain, emangnya kamu tahu majas personifikasi itu yang mana? Emang kamu tahu majas metafora itu yang mana? Kagak tahu. Cuman kita lancar nggak bahasa Indonesia? Lancar. Jadi apakah tata bahasa perlu? Perlu. Cuman jangan dipusingin. Oke? So, terus gimana tadi? Ada masalah juga. Kalau nggak punya partner, ini ada jawabannya. If you don't have a partner, doing monologue is a good option, just like I did. Okay, just like he did. So whoever this experience belongs to, ini si penulisnya, dan sama kayak yang anak tadi. Oke, anak tadi yang presentasi sambil mandi. Nah, strateginya. Yuk, gimana caranya kita? Choose ngomong Inggris. Surround yourself with English. Oke, jadi kelilingin diri kita dengan bahasa Inggris. Dengar pakai bahasa Inggris, baca pakai bahasa Inggris, tulis pakai bahasa Inggris. Oke, mikir pakai bahasa Inggris mungkin. Oke, jadi kayak what is she doing there? Is she alone? Did she come here alone?
So, where is she going to go after this? Selalu ngomong kayak gitu, misalkan. Kalau malu, ya ngomong sendiri aja. Kalau nggak malu dikeluarin, ya udah di dalam hati aja. Oke? Nah, terus yang kedua, kita bisa jangan lakuin ini. Sorry, jangan lakuin ini. Karena apa? Inilah yang kita lakuin. Listen, 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 listen. Tapi yang kita harus lakuin adalah listen dan speak. Listen dan speak. Karena yang kita pengen itu adalah listening kita improve, speaking kita juga improve. Oke? Jadi masuk, keluarin, masuk, keluarin. Nah, yang ketiga, kalau kita punya pistol, nggak ada pelurunya, jadinya bunyinya cetek, cetek. Sama kalau kayak kita ngomong, kita kayak kita nggak ngomong apa-apa. Makanya kita butuh peluru. So if we have a gun, then we need bullets. Okay, we need some ammunition. Apa ammunitionnya? What is the ammunition for a language? Itu adalah vocabulary. Too many words. Okay, too many words in English. I can't remember them all. Aku juga masih belajar. Banyak orang yang masih belajar juga pasti. Karena memang terlalu banyak kata-kata dalam bahasa Inggris. Cuman semakin kita mendengar, semakin kita balik lagi ke tadi. Kalau misalkan kita mengiringi diri kita bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris, kita dengar pakai bahasa Inggris, kita dengar pakai bahasa Inggris, kita baca pakai bahasa Inggris, kita tulis pakai bahasa Inggris, vocabulary itu pasti akan mengulang. Pasti akan mengulang. Karena pasti nanti misalkan, oh pasti kita ketemu I lagi, pasti kita ketemu she lagi, mungkin kita ketemu cook lagi, kita ketemu improve lagi, kita ketemu significant lagi. Terus saja kayak gitu. Nanti ada satu kata baru, dua kata baru, tiga kata baru. Nambah lagi, nambah terus. Nah, cuman karena English has so many words, strateginya itu adalah ya udah kalau gitu jangan ngafalin kata per kata. Kita hafalin aja langsung frase. Apa itu frase? Kayak misalkan how are you? Misalkan are you fine? Misalkan where do you work? Where do you live? Where do you stay? Daripada kita ngafalin where itu apa artinya, you itu apa artinya, stay itu apa artinya, mendingan kita langsung tahu satu frase. Where do you stay? Oh, I stay at this hotel. Oh, how long are you going to stay there for? Oh, I'm gonna stay there for 4 years. I'm gonna stay there for 4 days misalkan. Jadi apa namanya? Mendingan kita langsung satu frase. Nah, aku mau nunjuk satu orang ya. Siapa ya? Kalau nggak ada yang mau volunteer nggak? Mr. Garincha Utama Putra. Test. Do you hear me? Yes, all right. So, are you okay to volunteer? For Okay, untuk what, sir? volunteer. For what? Okay. Frase yang kita tahu di kalau misalnya kita stay at hotel. Frase-frasenya kira-kira apa aja ya? Kalau kita lagi di hotel, kira-kira apa? Every phrases when I go to hotel, sir. Every yes. Okay. When you stay at a hotel. Okay. Okay. For example, when I go to receptionist in hotel, I will tell, sir, this is my reservation data. Please confirmation for my visit in this hotel. Yep. Maybe very like good. Yes. Kayak misalkan kayak can I make a booking for blah 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 blah. Terus can you book me a cab? Can you get me a taxi? Ya kan? Terus can I get an extra towel? Kayak gitu-gitu. Frase-frase yang mungkin kita bisa pakai di hotel. Biasanya kalau misalnya kita ke hotel di Prancis, habis itu kita langsung aja tuh
kita hafalin frase-frase yang kita akan gunakan ketika kita stay di hotel Prancis itu. Oke. Thank you so much. Thank you. Oke, thank you, sir. Thank you. Nah, habis itu ada yang namanya, misalkan kita job interview, greeting people, giving advice. Oke, nih Riri mungkin ya, Miss Riri. Oops, yes, there you are. Greeting people, itu frase-frasenya apa aja ya? Pardon? Greeting people. Yes, it's okay. So greeting people. So we can say, how are you? And then what else? How are you? Yes. And then? What else can we say? Have you ever heard, how's it going? Yes. Yes, how's it going? Very good. Terus habis itu apa lagi? Oke, kita bisa ngomong juga, how are you doing? Ya kan? Ya. Oke, How is going? Yep. What is it? How? How is going? How's it going? Good. Atau paling simpel, what's up? What's up, Riri? Yeah. Okay, so thank you, Riri. Good, right? Jadi kita bisa daripada kita ngafalin satu kata, langsung aja try to memorize vocabulary in bulk. Langsung grosiran aja mainnya. Oke, dengan apa? Dengan satu frase. How's your day? Very good. Yes. Oke. Jadi mendingan satu kata aja langsung. Satu kalimat yang bisa kita pakai. Oke. Nah, itu strateginya salah satunya adalah menghafal frase. Jadi dari frase itu kita nanti bisa dapat beberapa kata dan dari kata itu mungkin kita bisa sambungin tuh. Oh, misalkan di situ ada kata a towel. Oke. Staying at the hotel. Can you get me an extra towel, please? Towel di situ mungkin emang dia relatednya kemana sih? Emang nyambungnya kemana sih? Oh, dari towel itu bisa nyambung misalkan ke soap yang di kamar mandi lagi, sabun. Oh, shampoo. Oh, toothbrush, toothpaste. Semuanya bisa nyambung ke sana. Jadi pada akhirnya dari towel bisa nyabang-nyabang ke lain-lain. Oke. So, next one itu kita bisa juga supaya lebih asik juga, lebih casis lagi ngomongnya, itu kita bisa namanya pakai idiom. Apa itu yang namanya idiom? Itu adalah perumpamaan. Ada yang pernah dengar copycat? She's such a copycat. Copycat itu adalah salah satu contoh dari idiom. Oke, karena idiom itu adalah gabungan beberapa kata atau mungkin itu expression yang ketika digabungkan itu dia bisa bermakna lain. Oke. Kayak misalkan see eye to eye, kayak be on the same page. Cup of tea, she's not my cup of tea. Ya, kayaknya dia bukan tipe gua. Oke, itu bukan berarti kan dia bukan secangkir teh saya. Cuman itu perumpamaannya adalah dia bukan misalkan tipe gua. Oke. Sekarang Mr. Doni Kurniawan. Why don't you volunteer? Kamu tahu nggak nih, Doni, contoh dari perumpamaan yang kamu tahu itu apa aja? Doni Kurniawan? Ya. Sip. Gimana? Perumpamaan dalam bahasa Inggris, misalkan tadi kayak copycat, atau mungkin, yang paling ini adalah judge book by its cover. Oke, don't judge book by its cover. Jangan ngejudge orang, baru ngelihat doang lo udah langsung ngejudge. Itu juga idiom. Kan kita nggak ngejudging buku kan, cuman kita ngejudging orang di situ. Cuman perumpamaannya adalah judge book by its cover. Nah, no pain, no gain. Yes. Terus mungkin Doni, apa yang head over heel, cut the crab, couch potato. Very good.
Doni ada yang mungkin you got something off the top of your head? Break a leg. Very good. Piece of cake. Good. Under the weather. Very good. So if you feel under the weather, so it means you are sick. Very good. Okay. Spill the beans. Okay, good. Very good. Jadi kita bisa pakai, thank you Doni. Kita bisa pakai idiom atau perumpamaan. Okay. No, that is not my cup of tea. Bro, don't judge book by its cover. You don't know him. So you have to get to know him first, okay? Don't judge book by its cover. I feel under the weather, for example. Okay, I feel sick. I don't think that I'm going to work. Okay, just be straightforward. Don't beat around the bush. Jangan bertele-tele deh. Okay, jadi kita bisa langsung pakai idiom untuk supaya lebih lancar. Itu tadi strateginya ya. Oke, thank you. Selanjutnya adalah sorry. See, Western medicine is always Oops, my bad. See, Western medicine. Nah, sebenarnya kita butuh nggak sih yang namanya aksen? Butuh nggak sih kita harus imitate misalkan American accent, English accent. Di Inggris saja itu banyak bermacam-macam aksen atau dialek. Yang di Harry Potter itu mungkin standardized English accent, standardized British accent. Cuman kalau kita ke Liverpool, itu ada Scouse, itu ada mereka ngomongnya beda lagi. Ketika pergi ke Newcastle, beda lagi. Ketika pergi ke London, mungkin mereka beda lagi. Ada yang ngomong better, ada yang ngomong beah, ada yang ngomong water, ada yang ngomong woah. Oke, dan itu satu negara. Sama kayak di Indonesia. Oke. Jadinya apakah kita perlu punya aksen seperti itu? Apakah kita perlu punya aksen seperti orang Amerika? Apakah kita perlu punya aksen seperti orang Inggris misalkan? No, not that important. Ketika kalian punya aksen kalian sendiri, that's fine. Okay? That's totally fine. Apa? Karena orang-orang di luar sana itu punya aksen ya, mereka juga. Dan yang penting adalah don't think too much about accent. Yang kalian pikirkan adalah mestinya clarity. Yang kita pikirkan adalah clarity, yaitu kejelasan dalam ngomong. Nah, ini ada satu video yang aku pengen nge-share sama kalian, membuktikan kalau yang penting mah clear aja ngomong apa. Aksen itu belakangan. Oke, nggak usah terlalu mikirin logat. Nggak usah terlalu mikirin, aduh masih belum terlalu kayak orang Inggris nih gitu. No, don't think too much about it. Okay, if you have your own accent, and you can have a hybrid accent, bisa hybrid, bisa kadang-kadang kayak Inggris, bisa kadang-kadang kayak Amerika, bisa kadang-kadang kayak orang Afrika, bisa kadang-kadang kayak orang Sunda ngomong bahasa Inggris misalkan. That's okay, that's fine. Okay, karena di luar sana juga banyak tipe-tipe aksen. Oke, contohnya seperti ini ya di videonya. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan baik. Oops. See, Western medicine is always prescribing for you to take the tablet that is causing too much side effect. But I am advising that you try out homeopathic because in some cases it is better. But it is always best to consult with another doctor. Maybe he will be prescribing to you little Western medicine, little homeopathic medicine. Got my point? Actually, ma'am sir, for the laser hair removal, we are having the best technology. Our machine is completely comportable. No sir, not portable, comportable. Actually, on top of that, we are recommending the rejuvenation for the skin using the mesotherapy, microdermabrasion, and chemical peeling found in our clinic. Okay, so our hospital has introduced a new technology for our patients because most patients enter here very worried. But this technology is very relieving. It's completely painless. Salut, what seems to be the problem? I have noticed from your laboratory results that your body is tired.
You need to stop smoking, drinking, eating the junk food, pizza, burger, fries. But you could eat the French fries. Just kidding. So it seems that your blood pressure is a little high. Your heart is beating a little too hard. What do you mean you don't understand? No. No one talked about the weather. Okay, let me clarify. The weather is hot. Inside your chest, there is a heart. This glass feels hot. There is a big difference between these three words. Nas, I think we need to conduct another test for this gentleman. He has some problems with his ears. أهلا، ازاي حضرتك النهارده؟ لا، بص أنا هقول لك حاجة. This is stress. I'm 100% sure the problem with life today is stress all the way. Stress here, stress there, stress everywhere. Please, every time you are faced with stress, push it away. زي ما بقول لك. مرحبا. Oke. شو المشكلة مسير؟ Jadi banyak banget aksen kan, dan banyak banget kayak mungkin orang dari Egypt, dari Mesir ngomongnya seperti itu. Mungkin orang dari Prancis itu masih kental banget sama aksen Prancisnya. Dan ketika ngomong bahasa Inggris, that's okay. That's okay. Ketika misalnya kita dari Jawa, kita kental banget kita ngomong bahasa Inggris, cuman logat Jawanya masih ada. That's okay. Who cares? Siapa yang peduli? I care. Misalkan, kayak gue peduli. No, don't care too much about it. Okay, so for pronunciation, let's work on it tomorrow. Tapi kalau misalkan clarity, mungkin kelancaran, yuk kita kerjain hari ini. Nah, gimana caranya? Itu kita bisa practice dengan, kok aku udah kayak coret-coretannya di layar ya? Itu kenapa ya? Apa kayak aku annotate something? So clear drawing. Got it. Okay. Oops, sorry. Right. Okay. Right. So please. Oh. Oke, kita bisa sekarang kita activity dikit kali ya. Itu ada yang namanya tongue twister. Mungkin ada yang pernah ya dengan tongue twister. Jadi tongue twister itu untuk ngelemesin lidah. Untuk ngelemesin lidah itu kita bisa pakai yang namanya tongue twister. Oke. Kita bisa yang pakai namanya tongue twister. Kayak nanti kita bakal praktekin, oke, sama praktisnya supaya lebih lancar, supaya lebih cuk ngomongnya, itu kita bisa mempelajari namanya connected speech, oke. Right, kita coba tongue twister. Yang pertama kita coba ya, ini pendek banget, itu ada kata she sees cheese, oke, she sees cheese. Oke, kita ngomong 3 kali ya. She sees cheese. See, it's not easy. She sees cheese, she sees cheese, she sees cheese. Oke, mungkin kalian bisa ngomong she sees cheese. Tongue twister. She sees cheese. Good. Ada yang mau she sees cheese. Tiga kali. She sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. Dia ngomong ricis. Ada yang mati guys. Oke. Good. Alright. Thank you so much, guys. Okay. Okay. Yang keduanya ya. Yang keduanya. Okay. So please turn off your microphone now. Yes. So please turn off your microphone now. Kita bisa matiin mikrofonnya dulu. Kita akan ke tongue twister yang kedua. Okay. This is cheese. Okay. Yes. Right. So yang kedua itu aku akan contohin ya. Aku akan contohin. Ini agak panjang. Kita punya Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't Fuzzy Wuzzy. Okay. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't Fuzzy Wuzzy. Oke, itu agak lebih panjang. Coba diulang-ulang dulu.
Kalau udah yakin, turn on your mic. Oke, fuzzy wuzzy was a bear, fuzzy wuzzy had no hair, fuzzy wuzzy wasn't fuzzy wuzzy. Oke, itu buat ngelatih lidah kita. Oke, supaya lemes. Ya, supaya agak-agak lemes. Fuzzy wuzzy was a bear, fuzzy wuzzy had no hair, fuzzy wuzzy wasn't fuzzy wuzzy. Oke, ada yang mau nyoba nggak? Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Very good. Very good. Who did it? No, it's like the limitation of the screen, so I can't really see who did it. Fuzzy But Wuzzy was a thanks. bear, Fuzzy Wuzzy had no I hair, want to try. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy wuzzy. Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, He was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy fuzzy. bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? Fuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy fuzzy. He was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy was a bear. He was He was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't He fuzzy was fuzzy. thinking first. Very good. So there is another one. Sama kayak rapper nih bang, Okay. belajar rapper nih kayaknya. So I have another tongue twister. So maybe you can try this one, the last one. All right. So the last one is this one. All right. So I think you may be familiar with this. Mungkin udah lihat. How much wood would cak cak if it would cak wood? How much wood would cak cak if it would cak wood? Oh, Okay. what the? Okay. So how much wood would cak cak if it would cak? Oh, Oh, it's difficult. How much wood would cak cak if it would cak wood? How much wood would a woodchuck chuck? How much wood would a woodchuck chuck? Woodchuck. How much would a woodchuck chuck when a woodchuck? How much would a woodchuck if a woodchuck chuck wood? How much cak cak if it would cak wood? Okay. How much Listen. would a woodchuck? How much would a woodchuck chuck? Wood. I'm done. You're done. All right. How much would a woodchuck if a wood? Oh my god. Okay. So yes, it's not that easy. Almost Chuck if Chuck shoot. Leo, yes. You want me to check? All right. So thanks everyone. Jadi itu salah satu cara yang kita bisa pakai. Itu namanya tongue twister. Tadi kita punya she, cheese. Habis itu fuzzy wuzzy was a bear, fuzzy wuzzy had no hair. Fuzzy. Oke. Habis itu kita punya how much wood would cak cak if would cak wood. Oke. Jadi di sini itu bisa untuk ngelatih fleksibilitas dari lidah. Oke. Dan kadang-kadang itu ada poinnya kayak misalkan she sees cheese itu untuk melatih bedain kita ngomong she, kita ngomong sh sama s. Oke. She sama How si. much would a woodchuck chuck if a woodchuck chuck chuk? Thank you. Oke, jadi she sees. Jadi sh sama s. Oke, jadi beberapa tongue twister itu punya perbedaan apa namanya? Targetnya. Oke. Tapi kalau semakin panjang tongue twister atau semakin itu complicated, kita akan lebih bisa melatih ucapan kita. Would a woodchuck chuck if a woodchuck chok? Yes, how much would cak cak if it would cak wood? So that's actually the hardest part. If it would cak wood. Okay. So thanks for the tongue twister. I think some of the tongues were twisted a bit. And that's normal. Even mine got twisted too. Right. True story lagi. Kita lanjutin tadi ya, true story-nya ya. Ini adalah true story. Jadi ini adalah satu true story yang berkelanjutan. Tadi anak ini nggak suka ngomong bahasa Inggris. Dia itu ngomong sama ibunya kalau kenapa kalau bahasa Inggris itu banyak banget kata-katanya, kata kerjanya kenapa beda-beda. Oke, terus habis itu dia itu punya guru siapa? Punya guru orang yang suka mabok, habis itu lagi nunggu bus di jalanan.
Habis itu dia suka presentasi pas lagi ngapain? Lagi Mandi. mandi. Siap. Nggak lagi mandi kan, tapi yang tadi ngomong ya. Oke. Terus, nah di sini habis itu dia itu terus belajar. Dia terus belajar dan dia terus ngomong sama orang yang mabuk dan dia terus ngomong sama orang yang nggak mabuk juga. Dia nggak ngomong sama orang mabuk doang sih. Cuman habis itu dia itu ngomong terus tapi dia itu apa namanya dipikirin tuh, kok kalau misalkan dia ngomong ini kok nggak pakai ing ya? Kok kalau misalkan dia ngomong ini dia itu pakainya ed ya? Kenapa dia pakai speak? Kenapa nggak pakai spoke? Kenapa nggak pakai spoken? Oh ternyata karena nggak ada kata have di sebelumnya. Oh, kenapa pakai spoken ya? Oh, karena ada kata have di sini. Oh, kenapa ada kata has sebelumnya gitu. Terus aja dipikirin. Sempat belibet. Sempat ada satu grammar point yang anak ini pertanyain, yaitu biasanya setelah kata should, would, itu selalu kata kerja pertama. Kayak I should do. Kenapa kok kalau yang ini kok kata kerja ketiga ya? Kok I should ada done di situ? Kok ada kata kerja ketiga ya? Dipikirin terus sampai dia research nggak tahu. Akhirnya hari ketiga baru dapat. Ternyata di situ ada kata if. I should have. Oke, I should have done. I would have done. Dan inilah yang dilakuin sama anak itu. Oke? Nah, coret lagi. Oke. Terus balik lagi ke presentasi kita. Nah, gimana caranya ngelancarin juga ngecus pakai bahasa Inggris? Kita juga punya yang namanya connected speech. Dan ini terjadi di semua bahasa. Karena kalau di bahasa Indonesia pun kita nggak ngomong kata per kata. Kadang-kadang kita leburin. Kan kita misalkan kayak pain lo. Ya kan, padahal ngapain lo? Ya kan, pain lo. Tapi ngerti aja yang denger. Ngapain gue? Ngerti aja. Karena dileburin sebenarnya yang dia omongin. Oke? Kenapa lo? Padahal kenapa lo? Ya kan? Nah, itu itu juga terjadi di semua bahasa. Dan caranya kita lebih cus lagi ngomong bahasa Inggris, salah satunya kita bisa pakai namanya connected speech. Oke? Jadi kita ngeblend sound dari kata sebelumnya ke kata berikutnya. Kayak misalkan I want this orange. Kayak bakal ngomong kita kayak gitu. I want this orange. This orange itu bisa dilebur. So it can become one word. I want this orange. I want this orange. This so. This so. Ya kan? Yes, I want this orange. Oke, jadinya this and orange itu bukan dua kata lagi. She asked. She answered. Jadi kita bisa ngomong Go out. Don't you want to meet it? Right. Okay. Jadi kayak misalkan kita bisa ngomong kayak is he busy, right? Is he busy? Tapi kayak kalau kita ngomong kayak gitu tuh, kalau kita coba is he busy itu kayak effort banget. Paling apa? Is he busy? Is he busy? Is he busy? Is he busy? Ya kan? Is he busy? Kayak misalkan cats or dogs. Cats or dogs. Susah ngomongnya. Cats or dogs. Cats or dogs. Cats or dogs. Cats or dogs. Kalau di kayak di planet tuh cats or dogs. Ya kan? Cats or dogs. Tapi itu sebenarnya cats or dogs. Oke? Nah, kayak misalkan do it. Do it. Jadi do it. Do it. Do it. Oke, do it. Kayak misalkan go out. Dua kata. Jadi satu kata aja. Go out. Oke? Don't you. Don't you. Don't you. Oke, don't you. Habis itu kita bisa ngomong want you. Want you. Oke, meet you. Did you. Would you. Oke? Bisa would you,
right? Would you go? Kita ngomong would you go? Terlalu effort banget. Would you go? Would you go? Oke, kita bisa nge-connectin. Setting nggak, Pak? Yes? Alright. Okay, so connecting speech. Itu salah satunya. Alright? Nah, yang strategi selanjutnya adalah talk to yourself. Alright? Talk to yourself. Alright? So, ngomong ke diri sendiri. Ngomong ke diri sendiri di kaca. Oke, di kaca. Mau lagi mandi, mau lagi ngaca. Man, why do I look so handsome today? Where should I go? You know? Like, I didn't look like this yesterday. Just, udah, santai aja bro, santai aja sis. Hajar aja. Nggak ada yang ngekorek grammar, ya kan? Cuman, mungkin pintu kamar harus dikunci. Ya, soalnya yang ngeri tiba-tiba kayak, ngomong sendiri. Cuman, udah, santai aja. Ya, santai. Pokoknya grammar hancur. Oh, I look handsome. Yes? Wow, so handsome. Go where ya? Go to warung maybe. Udah, nggak apa-apa. Mau broken, hajar. Hajar. Yang penting keluar, serius. Yang penting keluar dulu. Yang penting bahasa Inggris itu keluar dari mulut. Karena ingat, cuman denger doang, numpuk di sini. Kalau udah numpuk, jadinya apa? Masukin terus luber. Nggak diproduksi. Oke, biarin aja. Oke, go where ya? Go to warung. Buy what? Coffee good. But tea also good. Udah, yang penting hajar. Nanti mungkin besokan yang ngomong, where should I go? Maybe I should go to warung. Maybe I should go to that place. Where should I buy? I should buy some coffee. Mungkin itu nanti di hari ke-30, hari ke-60. Cuman awalnya mungkin kayak gitu. Oke, so don't think too much about that. Oke. Nah, ini ada contoh misalkan. Jadi ketika kita melihat sesuatu, jadi tadi itu adalah strateginya adalah talk to yourself. Alright, talk to yourself. Nah, ketika ngeliat kayak gini, so what would you say? What would you say? What would you say if you see a picture like this? Mungkin kayak, man, there are a lot of people hanging there. There are a lot of people, you know, chatting to each other. So what are they doing? Maybe they just finished work, but it's so a weird place for them to hang out. It's like, if someone wants to go to toilet, how can they do it? Should they just hold it? How long should they hold it? Kayak gitu aja terus. Ngomong terus sama diri sendiri. Cuman kalau misalkan masih broken, udah nggak apa-apa, hajar, ya kan? Kayak misalkan, kita ada gambar kayak gini, right? So, what comes to your mind? Baby cute, smile, very good, very white. Hair is not many. Hair is not many. It's okay, right? It's okay. Just do it. Keep doing it. If you want to be Lionel Messi, keep shooting, keep dribbling. Okay, until someday you will be even better than Lionel Messi. Okay, you'll be even better than who you were 30, 60 days ago. Oke, 30, 60 hari yang lalu itu jauh pasti akan lebih baik. Dan mungkin kalau misalkan lihat gambar seperti ini, then what comes to your mind? Oke, kayak kalau misalkan kita dalam bahasa Indonesia kan kayak, gila nih orang ngapain sih bawa ginian ke Indomaret? Then translate that. Then use English. Try to use English. Talk to yourself using English. Right? Apa yang sebenarnya kita pikirin dan yang kita omongin kepada diri kita sendiri dan ketika kita ngeliat kayak gitu. Okay? So another one, I think I'm not gonna show this video, but another one is strategi yang lain adalah kalian bisa dengar dengan subtitle yang besar. Cuman ketika aku ngomong subtitle, itu adalah subtitlenya bahasa Inggris misalkan. Ini mungkin aku akan play 30 detik ya. Oke. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. I want to share what I've learned about our generation and the world we're all building together. I'm here to tell you that finding your purpose
isn't enough. Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Cuman itu salah satu strateginya. Strateginya adalah Idea dengan subtitle, dengan bahasa Inggris, kita dengar, habis itu kita bisa talk to yourself anyway, itu juga bisa kita lakuin ketika kita dengar, kita langsung ucapin. Oke, ketika kita dengar, kita langsung ucapin. Ketika kita baca, kita read it out loud. Oke, jadi kita benar-benar baca, kita omongin apa yang kita baca. Ketika kita nulis, kita omongin juga. Oke, jadi ini satu strategi yang kita bisa lakuin. Dan nextnya, true story yang kelanjutannya adalah anak itu tadi kita udah tahu dia belajar, terus habis itu dia ngomong sendiri, habis itu dia shower. So he was actually doing presentation while showering. Terus habis itu dia ngomong sama orang mabok terusan, nggak ngerti apa segala macam, dia belajar terus grammar. Dan now he shares what he went through with his students and people around him. Okay, and he considers himself as a lifetime English learner, and he believes everyone can speak English fluently. Okay, then he teaches, he trains. He's not perfect, but he's a lot better than he was 5 or 6 years ago, 5 atau 6 tahun yang lalu. And it happened. It did happen. I swear to God, this did happen. Ini benar-benar terjadi. Okay, so don't lose hope, don't give up. Alright? Jadi kalau untuk nge-recap, gimana cara cas-cis-cusnya, kita kelilingin diri kita dengan bahasa Inggris. Okay? Yang kedua, listen. Habis itu kita ngomong. Listen, kita ngomong. Listen, kita ngomong. Jangan listen, diem. Okay? Kita keluarin. Okay? Terus habis itu yang ketiga, expand our vocabulary. Okay? Get that expanded. And if you want to learn word per word, then try to learn it in bulk. Itu yang langsung banyak. Phrases, langsung frasa, langsung idiom. Okay, yang keempat, speak clearly. Okay, I think this one we were talking about pronunciation. Pronunciation, is it important? Not really, but the most important thing is other people understand what you're saying. Yang penting orang lain itu ngerti apa yang kita ngomongin, mau kita aksennya kayak gimana. Yang penting mereka ngerti. Dan yang kita pengen targetin adalah lancarnya. Makanya kita tadi main yang namanya tongue twister. Ya kan? Okay? She sees cheese. Talk to yourself yang nomor 5. Talk to yourself. Ketika kita ngeliat gambar, ketika ngeliat sesuatu yang aneh, atau mungkin yang menarik, atau mungkin that anything that thought-provoking, yang benar-benar ngebuat pikiran kita kayak kita mikir sesuatu, use English. Okay? Use English. Dari situ kita akan bisa terus belajar memproduksi bahasa Inggris. Yang keenam, yang tadi yang videonya Mark Zuckerberg, itu ada shadow if someone is saying something. Okay, so speech shadowing. Kalau orang ngomong apa, habis itu ada teksnya, habis itu kita bisa praktekin, langsung kita coba ucapin. Okay, so these strategies I can share with you guys. Hopefully this will be useful. All right, so don't be afraid. It's time for you guys to speak up. And this is the end of my presentation. Ini aku juga dari Checkpoint English. Jadi brand yang baru aku bangun juga. Dan ini nomor WhatsApp-nya. So if you have any question about anything English, so you can WhatsApp to this number. TikTok just created like 2 days ago. Man, TikTok is not easy. Bro, it's really complicated. It's too many filters. But if you are really good at it, then your video can be so awesome. Tapi kayak, I just learned how to use TikTok like 2 or 3 days ago. So, but the account has been created. Ini udah dibuat, cuman it has nothing still. Yang ketiga, kita punya so Instagram. So feel free if you want to follow any of those, and if you want to drop a message or two to that number.
Alright, so thanks very much for your attention, guys. Terima kasih. Halo, Kak Elang. If you have any questions, yes. Kak, ini kita mau buka sesi tanya jawab untuk Please. 2 orang aja gitu. Jadi buat Smarties yang mau jawab, yang mau tanya, boleh diisi di chatnya ya. Nanti kita tanyain ke Kak Elangnya sekalian langsung sebelum selesai. Ada yang mau tanya nggak, Smarties? Yang mau tanya boleh 1-2 orang dulu supaya nanti dijawab sama Kak Elang sebelum Kak Elangnya close ya. Yep. Oke. Kak, ini ada yang nanya nih Kak Elang. Tadi ya dari Mutia. Gimana cara nggak sombong setelah bisa bahasa Inggris? Cara nggak sombong. Itu okay. Gimana Kak? Coba Kak. Itu kayaknya berlaku untuk semuanya kali ya. Bukan hanya bahasa Inggris kali ya. Kayak ketika kita pengen punya duit, pas udah punya duit gimana caranya nggak sombong ya kan? Ketika kita pengen baju baru, nggak sombong. Mungkin gitu. Biasanya kebanyakan kita nggak terlalu sering mendengar atau berbicara sama yang biasa ngomong bahasa Inggris, jadi kesannya kita dikira sombong kali ya kalau kita bisa bahasa Inggris, ya nggak sih? Mungkin, benar. Mungkin ya. Cuman makanya balik lagi sih, maksudnya balik lagi. Jadi karena kan kadang-kadang ketika kita bisa sesuatu nih, kadang-kadang kita pengen banget nih nunjukin gitu. Kalau nggak misalkan kayak kita baru beli handphone gitu, oh there's an iPhone 12 and we want to show it off to our friends. Kayak wow, okay, it's an expensive device. Cuman kita ada rasa pengen kayak gitu, pengen nunjukin. Cuman kadang-kadang kita tahu tuh kayak gimana sih sebenarnya atau di situasi seperti apa sih sebenarnya yang bisa kita tunjukin atau mungkin kita tunjukinnya pelan-pelan. Atau kalau misalkan dalam bahasa banyak banget orang yang pengen ngomong bahasa Inggris cuman mereka malu apa segala macam. Kalau ketika hajar kita terus-terusan habis itu kita pengen kayak benar-benar nunjukin kalau kita itu bisa, mungkin mereka nangkepnya akan gak enak. Ya kan kayak apaan sih lo gitu. Ya kan? Cuman mungkin kalau udah kayak gitu mungkin orang itu bukan menjadi partner bicara yang udah bagus lagi buat kamu gitu. Mungkin cari partner bicara yang mungkin bahasa Inggrisnya udah di level sama atau level yang lebih tinggi lagi. Cuman kalau yang sama ini orang yang levelnya mungkin masih di bawah, masih mulai bahasa Inggris, jangan terlalu pakai bahasa Inggris dulu misalkan. Pelan-pelan pakai bahasa Indonesia. Walaupun kitanya udah bisa nih. Pelan-pelan pakai bahasa Indonesia. Terus nanti mungkin dikit-dikit pakai bahasa Inggris. Cuma kalau misalkan tahu nih, kan kita bisa ngerasain akhirnya dia kurang nyaman deh pakai bahasa Indonesia lagi. Terus habis itu kalau misalkan memang benar-benar pengen improve, cari lawan bicara yang emang satu level atau lebih bagusnya adalah yang lebih tinggi di atas kita. Dari situ udah pasti nggak sombong lagi. Ini kayak, oh man. Oke. Jago. Ini ada pertanyaan pribadi nih Kak kayaknya. Motivasi terbesar Kakak belajar bahasa Inggris itu mungkin apa nih? Apa dan siapa Kak? Maksudnya motivasi Kakak mungkin bisa belajar bahasa Inggris? Oke. Waktu itu emang harus bisa. Jadinya mau nggak mau karena pengantarnya bahasa Inggris, jadinya mau nggak mau itu harus bisa. Tapi makanya waktu itu benar-benar coba banget 1 tahun pertama itu nggak ngomong pakai bahasa Indonesia. Seminimal mungkin lah, cuma nggak mungkin pada akhirnya nggak ngomong sama sekali pakai bahasa Indonesia. Cuma tahun pertama itu nggak ngomong pakai bahasa Indonesia, di minimalisir. Maka tadi ketika ngomong kayak let's go lunch when tomorrow yes okay so here we meet here, that really happen. Itu benar-benar terjadi. Okay, and that's the way I produce English ketika waktu itu. Dan tapi yang penting waktu itu aku mikir kayak karena ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris dan kalau misalkan gue nggak bisa ini bahasa, gue akan selamanya kuliah. Dan ya udah, jadinya benar-benar dipelajarin. Terus waktu itu kebetulan pas pelajarinnya nggak pengen cuman bisa doang, cuma pengen tahu sebenarnya kok kayak gini ya. Sama kayak misalkan kita ngulik-ngulik, misalnya kita main Tamiya apa segala macam. Gak pengen cuma main doang gitu. Tapi kita pengen ngerti namanya dinamo tuh kayak gimana. Yang namanya misalkan ngulik dinamo tuh kayak gimana gitu. Sama kayak gitu. Jadi kayak pada akhirnya kayak pengen tahu. Dan ya udah. Akhirnya jadi deh.
kayak gini. Oke, Kak, ini yang terakhir, ada yang nanya dari Siti Nur Fitriani. Ada rekomen aplikasi nggak sih atau situs buat belajar bisa lebih fluently speaking English-nya? Aplikasi mungkin yang memudahkan ya, yang Kebetulan mungkin familiar. Kalau aplikasi sih aku kurang tahu ya. Cuman kalau misalkan ada yang tahu nih di sini bisa rekomendasiin tuh kalau misalkan aplikasi apa yang mungkin bisa ngobrol sama orang apa segala macam. Cuman kalau sekarang sih kalau misalkan kayak apa ya messaging app itu kayak banyak ya. Kayak even you can meet strangers ya kan, kayak orang nggak tahu siapa tiba-tiba ketemu match ya kan, ups terus habis itu jadi udah kayak gampang lah sekarang mah. Kayak even there's a website that allows you to meet like people from other countries. Tapi kalau untuk yang edukasi aku kurang tahu. Yes, you can contact this kontak langsung nomor WhatsApp-nya Kak Elang ya kan? Kalau misalkan yes. Tapi if the question is about app, then actually I still have no idea about that. My apologies. Oke, kalau gitu Kak, ini udah cukup waktunya soalnya pertanyaannya juga udah banyak banget, cuman maaf ya belum bisa dibacain semua. Kita bilang thank you sama Kak Elang udah kasih kita sharing hari ini yang sangat-sangat bermanfaat pastinya ya. Thank you. Ayo teman-teman, thank you bilang Kak Elang, sampai ketemu lagi sama Kak Elang ya. Thank you so much. Thank you Kak Elang. Thank you Kak Elang. Thank you so much Kak for today. Thank you, Elang. Bye-bye, Kak. Thank you. Bye. Thank you so much. Thanks for coming. Kak Elang. Thank you so much. Kak Elang jangan di-close dulu, teman-teman Sure. jangan di-close dulu karena kita mau ada foto bersama seperti biasa ya di akhir sesi ya. Yep. Oke teman-teman boleh dinyalain dong videonya, kameranya buat kita. Sudah Kak. Wah, sudah siap ya. Iya dong, udah kalau foto masalah foto nomor 1. Tapi materinya harus didengar juga dong tadi dong ya. Iya dong, pasti. Oke, teman-teman yang belum nyalain audionya, kita ada lumayan banyak nih slide-nya karena yang ikut cukup banyak hari ini. Oke, yang slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini slide yang terakhir kayaknya. 1, 2, 3. Cheers. Oke teman-teman semuanya, cukup di sini dulu ya knowledge sharing kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah partisipasi sama kita di sini. Jangan lupa tetap follow Instagramnya SLA Academy dan nanti banyak event-event webinar atau knowledge sharing berikutnya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih buat Kak Elang. Ya, Kak. Sorry. Ya, gimana Kak? I want to share something if okay. Ada satu survei yang kalau misalkan nggak apa-apa, mungkin nanti kalian bisa copy and paste ke handphone. Terus habis itu tolong diisi, boleh ya Kak ya? Boleh Kak. Gimana Kak surveinya? Aku share di sini ya, di chat ya. Sorry banget Aku belum mau share nih. Aku lagi ngopi. Sorry guys. Nanti coba kita copy di grup juga sih Kak. Kalau misalkan di chat takutnya udah ada yang off ya. Boleh banget. Nah, ini ada sorry, it's private message. Jadi di sini, jadi kalau boleh nanti kalian pas lagi santai-santai bisa mungkin tolong di copy sama di paste karena kan habis ini kan bakal ke close semuanya. Itu ada survei simple sih buat Checkpoint English dan mungkin dari SLAE kalau misalkan bisa ngebantu nanti nge-share di grup juga itu boleh banget. Oke Kak Elang udah kita copy ya, mudah-mudahan nanti bisa di copy di grup kalau ada teman-teman yang udah keluar juga.
Sekali lagi terima kasih buat semua artis yang sudah join hari ini. Terima kasih buat Kak Elang sudah ngeluangin waktunya buat sharing sama kita. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di knowledge sharing berikutnya. Saya Rina, sampai ketemu lagi semua. Thank you. Bye. Thank you everyone. Iya. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you, Kak. Thank you. Makasih banyak, Kak. Terima kasih.